नमस्कार नवीन को चर्चार आउ गोटे अध्याय को आपण मानक अनेक स्वागत। आपण मैंने भाविक थे कहतु मु जानी आपण मैंने कहींपारे एमती जड़े नेता कहतु जे क्रमागत तीन निर्वाचन मंडल जीति भावतु जानीपारे से होउछंती आज आमर अतिथि नवीन को चर्चा रे आमे तांको स्वागत करबा पूर्व मु आपन केवल एति कहि दूची आ विवाद चर्चा आ से व्यक्ति जेमिति भाई बंधु बिरादरी कथा आज एमिति जणे विधायक को आमे अतिथि रूपे पाइछु जाको आसंतु आपण माने मो सहित मिसी तांको स्वागत करबा शुभेच्छा जणैबा एवं से हेउचंती खोर्धा विधायक प्रशांत जगदेव जहाँ को समस्त जानती बा मु जेमिति जानी गणेश जगदेव आसंतु पुणी थरे आपण मान तरफ मु तांको स्वागत करुछि। नमस्कार नमस्कार गणेश डाकिबि ना प्रशांत डाकिबि जोटा आपन भल लागियो माने कोटा भल लागिले दुईटा जाक भल लागिबो प्रशांत ना गणेश प्रशांत गोटे महासागर ना अच्छा गणेश गोटे महाप्रभुर ना प्रशांत महासागर भली हृदय अच्छा ये ला गोटे विचार आ गणेश गोटे हूँ अग्रपूज्य समस्तंकर प्रिय ये दुईटा जाक मोर पसंद दुईटा जाक पसंद बढ़िया मते गोटे प्रशांत बाबू गोटे कहतु जे आपन को विवाद पछरे धाइबा को भल लागे ना विवाद आपन को पछरे धाए कोटा ना विवाद पछरे जाए ना मो पछरे विवाद आसे मो मोर काम करे मो लोक मान काम कर मोर शौक से शौक भितर केतबले किछि घटना घटे ताको आपण माने विवाद करते मु किनु ताको विवाद बोली भाबेनी इट इज ए पार्ट ऑफ माय पॉलिटिक्स पार्ट ऑफ माय वर्क अच्छा एंड पार्ट ऑफ माय जॉब अच्छा फेरी बाट के पूरा पुछु फेरी जिबा आपन को मु जते बेले जानथिली आपन सेते बेले जिला परिषदर अध्यक्ष थिले सेते बेले जेबी पटनायक सरकार ठीक ना भूल आज्ञा नहीं से नवीन पटनायक सरकार से जिला परिषद नहीं ना जेते बेले ता पूर्वरु कौन थिले जे 2000 मसिया पूर्वरु 1900 मु जिला परिषद लड़ी थिली थरे लड़ी थिले सेतले जेबी पटनायक सरकार थिला हां मु सही कथा बोधे कहली अच्छा ये पुनी कुआडे चली गले 2000 कुआडे गला पुनी 2004 रे आपन को कहीं बोलगड़ बेगुनिया रे बिजु जनता दलर प्रार्थी हेले कहीं प्रार्थी करा गला नवीन बाबू कहीं प्रार्थी 2000 मसिया रे वास्तव रे मु चाहूती खोर्धारू निर्वाचन लड़िबा पई विधानसभा पई सेतबले नवीन बाबू मते टिकेट देबे बोली कहिथिले किनु शेष मुहूर्त रे देई पारलेनी अच्छा तेणुक मत 2002 रे जिला परिषद प्रेसिडेंट पुणी मुहेली जिला परिषद प्रेसिडेंट हैला परे 2004 रे जतले साधारण निर्वाचन हैला ओडिशा विधानसभा से जेबी पटनायक संगे लड़िबा पई एकर के लोक नथिले सेतबेले मते पठेले एवं जोठी कि मु खोर्धारू बेगुनिया गली एवं चेक दबा पई जेबी पटनायक को जीवा पई सेतले प्यारीमोहन महापात्र थिले नवीन बाबू को बुझेले जे प्रशांत जगदेव गले सेठी से चेक दे परिबो इंटरेस्टिंग होची जेबी पटनायक पूर्वतन सेठु मते से आगुरु जीति छंती पूर्वतन मुख्यमंत्री 2000 वोट रे गणेश जगदेव हारि गले एमिति भी कुआ जाए जदि से सेठी आपण ताकू चेक देई न थांते कांग्रेस सही समय रे बाजी मात करथांता एमिति गुटी आलोचना हुए जे बांधी की रही गले प्रशांत जगदेव ताकू बांधी की रखीदेले बाहरी पार्लेनी अनेक समय प्रचार को जाई पार्लेनी अनेक समय ये गोटे बहुत बड़ साहाय्य कला नवीन बाबू को द्वितीय थर निहाती भाव द्वितीय थर आप मन पकई दूसरी से 2004 मसीहा विजु जनता दल बहुत बड़ बड़ भेटरान लीडर पड़े जो थे विजय महापात्र थे नलिन महांती दिलीप राय बहु रामकृष्ण पटनायक समस्ते चल जाते जेबी पटनायक से पीसीसी प्रेसिडेंट थे गोटे माहौल थिला जे से पुणी कांग्रेस बैक कर सबू लीडर पड़े से समय जेबी पटनायक लड़ुले आउ थे मुख्यमंत्री हेबे बोली चर्चा चली थाए
तो सेतिकी बेले जेबी पट्टनायक को चेक दबा पाई मते जेबी पट्टनायक कुआडे मूव कर पारिबेनी आउ हिज कन्फाइंड होगी रहिबे से ग्राउंड रे मते सेठी कैंडिडेट करागला मो लास्ट डे शेष दिन निर्वाचन शेष दिन रे मोर घोषणा हैला मो बिफोर नाइट रे घोषणा हैला राति 12 रे एवं मो सकाळ जाई नॉमिनेशन कली एमिति कोन कले जे सी बांधी की रहिला भारी पाले कोन कले माने बाहुबल प्रयोग कले ना कोन बांधी हेलु न सत्र मु जीति थांती हां एवं 5000 भोट रे जीतिबी बोली मोर कॉन्फिडेंस थिला एवं लोक माने भी चाहूली मत जितेबा से जेहेतु मु यंग थी एवं जिला परिषद प्रेसिडेंट थी मोर गोटे ग्लामर थिला सेतबेले एवं लोक माने चाहूले प्रशांत जगदेव को दबापाई किंतु पुलिस टिके मते सपोर्ट कलानी सेतबेले जानकी बाबू माने नवीन बाबू को पुलिस सपोर्ट कलानी गणेश जगदेव निहाती भाबरे सेतबेले गोटे घटना सेति पई घटिला जोथरे कि प्यारी बाबू थिले प्यारी बाबू भी डीजी को सेतबेले तागिद करथिले कौन घटनाटा कही दूना अनेक जानी नथिबे तागिद कले जे आपण भाबुछंती कि जेबी पट्टनायक ओडिशार मुख्यमंत्री हबो जदि मुख्यमंत्री हबो मो नारे गोटे कुत्ता पालिबो ए लैंग्वेज रे कहिथिले मो पुलिस सेतबेले हम सब बैनर फैनर काटी के हम लोक मान को चेक करथिला एवं सेतबेले गोटे बही भी पड़थिला सेतबेले बहुत अटैकिंग मोड रे थिले जहा द्वारा कि आमे गोटे जेबी पट्टनायक बाल बाल के जीती गले माने ये जो कले जे आपण एमिति गोटे की घटना घटिथिला जे पुलिस आपण को गोडुथला कोन घटनाटा कहि दउना सेतबेले जेबी पट्टनायक नारे गोटे बही छपा हितला बाटिले से बहीटा बांटुले पिला माने के बांटिले से इलेक्शन 5-6 दिन पूर्व से बहीटा बंटा है पुलिस एते जोरे तांको अटैकिंग मोड रे रहिला जो तरे कि हम लोक माने भयभीत हो गले आउ जो आमे निर्वाचन रे हालु नले सेतर जितिबार थिला 5000 भोट जितार नवीन बाबू कहीकि आसती भी जितिले से मंत्री हम कथा भी कहीदे कि आसले कारण जेबी पट्टनायक मुख्यमंत्री तो मु जितिले मंत्री नले माने पेरियो से डायरेक्शन देथिले नवीन बाबू जे कथाटा भी तमे घोषणा करिया बोली सेतले नवीन बाबूंकर परामर्शदाता पेरियो थिले जे इलेक्शन रिजल्ट भारला पर मु जहा सुनिची जानि केते सत्य केते बिछ आपन व्यक्तिगत भाबे डके कि नवीन बाबू माने धन्यवाद जणैथिले कहिले आपन को जुगु हमरे हे गला से दिन जो दिन मु हारिली से विदिन नो टाइम मु आसी कि नवीन निवास रे पहुंची से तो डाकी डकरा पाइले ना अपन निजे ही पोसी डाके से सब मीडिया भाई माने थिले समस्त को इंट्रोड्यूस करेले कहले ये गणेश जगदेव है उनका उम्र 29 है वो जेबी पट्टनायक के साथ लड़ा था लेकिन 2000 वोट में हार गया तो उनको थोड़ा कंग्रेचुलेशन करो इता कले मु जेते एमएलए माने भी जीति के आसुथांदी नवीन बाबू पाखको सेतबेले मु तांग पाखरे बसताए एवं मते समस्त को इंट्रोड्यूस करूथांती जे मो टे परिचय दतनी मते बाबूताए ती काले मो मन रे कोन दुख थिबो बोली सेते मते करे दोथान से दुख हरण किनु मोर दुख नथला मु बहुत साहसी थिली खुशी थिली जे एते बड़ नेता को से तो लड़ी किरी हला तबरे जेतु सीनियर लीडर थिले हारियली ठीक अछि जितंतु एटा भी मोर गोटे उदाहरण मन थिला जे तो बहुत भल कथा हला जे एते बड़ सीनियर लीडर को मोटे अति तांग नाती बस भी हारियली तांग बहुत कष्ट हो सेटा भी मु फील करिके मु मोर एली मु सेदिन निष्पत्ति नै थिली जदियो मु खोरदार एमएलए लड़िया पई थिला किंतु बेगुनियावासी जो भली मते उत्साह सब 10-12 दिन भीतर वोट देले मु सेठी निष्पत्ति कली जे भविष्य रे जदि मु केबे राजनीति बलगड़ बेगुनिया करी अच्छा आपन को जानकी बाबू भी कोन किछि कहितले जे हां जानकी बाबू कहितले कहले से छोटो पिलाटे तांग जेतले तांग लोक जाई कि तांग देले कंग्रेचुलेशन जणे को गले कहले गोटे छोटो पिलाटा मते हरै दिछि तमे आसु मते मु हारि जाइतांती तमे मते आसु कोछन हम वोट देकी जिते दिछु अच्छा आपरे से भी कहितले कहले से पिला को टैलेंट अच्छी ताकू अन्य कहले मुंडो टेकिया को पड़े से दिन तांको कलीग्स मान को एभली कमेंट्स भी देथिले 2004 रे लड़ी थिले 2009 रे कुआडे गले ओरे राजनीति सड़क ना से एटा लोक चाहिबे अरे जणे लोक 2004 रे जानकी वल्लभ पट्टनायक को पानी पिई देला 2009 रे गुम ही गला कुआडे गला षडयंत्र बिजु जनता दल रो षडयंत्र मु जानी थाई पारे किंतु हमर जो दर्शक माने जे देखिबे जो प्यारी बाबू मते प्रमोट करूथिले हटा तांको मुंड रे कोन पसी गला
ଯେ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୋକ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କ୍ଲୋଜନେସ୍କୁ ନେଇକିରି ମୋତେ ସେଇଠୁ ସେ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାକ୍ କଲେ ଯେ ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ୟାରୀବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ନବୀନ ବାବୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସେତେବେଳେ 2009ରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି ନା ସତ 2009ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ 2009ରେ ସେ ସରକାର ଗଢ଼ିଦେଲେ ବୋଲି 2009ରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ମାନେ ପାୱାରଟା ମୋ ପାଖରେ ରହୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାରଟା ମୋ ପାଖରେ ରହୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ନବୀନ ବାବୁ ସେଇ କଥା କରିବି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ଯାହା ହବ କହିବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ଉଥିଲୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ଉଥିଲି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ଯାଏ ଦ୍ୱିପରେ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ଯାଏ ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ହେଇଗଲା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରାଗିଗଲେ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ 2009ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିକି କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଥିବା ଲୋକ ମୋତେ କେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟ୍ରେ 3-4 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ଯଦି ବେଗୁନିଆରେ ମାନେ बीजेपी बीजेडी आलियांस ब्रेक कर देकी प्रशांत नंदू को नहीं सेठी गोटे षड्यंत्र है विजय महापात्र को काढ़ले प्रशांत नंदू को पार्टी प्रेसिडेंट करेले एनसीपी पुणी नहीं आलियांस बहुत गणित है से भितर ता देहर प्रशांत नंदू को नहीं बेगुनिया पुणी लड़े जदि भी लड़ेले तो मत भी कोठी जमी मत चिल्का परवर्ती पर्यायर कथा भुवनेश्वर भी गोटे इंटरेस्टिंग जोटा प्रथम आम दर्शकों को कहली जे जोड़े व्यक्ति तीन टा निर्वाचन मंडली 3 थर लड़िले और जिणिले 2 थर विजु जनता दल गोटे थर भारतीय जनता पार्टी गोटे ये गोटे माने आपन को पुनी जोटा आप शपथ नहीं एते मत 2004 रे मुझे सेवा करी जिणी गले आप 2014 रे 44,000 पाखापाखि भोट रे जिणी चलता टिके 50+% भोट आप पाई 44,000 मार्जिन मुझे 2000 हाली 44,000 मार्जिन रेकर्ड ब्रेक कली से मैंने बेगुनिया बोलगोटर कई अच्छा पुणी आपन को कहीं से पुणी ठेलदेले चिलिका वास्तव में आपन जा कहले मोर पिला बेलर मु स्टूडेंट मो राजनीति आरंभ जिते कली गोटे छात्र नेता करी एवं गोटे डिस्ट्रिक्ट आरंभटा मोर डिस्ट्रिक्ट लेवल पॉलिटिक्स रु आरंभ है खोर्धार जिलार छात्र सभापति थी बिजू बाबू थे से जनता दलर छात्र सभापति थी तापर नवीन बाबू आसिले बिजू युव जनता दलर सभापति हेली पुणी दलर सभापति हेली जिला परिषद प्रेसिडेंट हेली तो मोर कैरियर 35 वर्षर यात्रा खोर्धा जिला भितर मु पूरा 24 घंटा रु 18 घंटा मु बुले से स्कूटर बुलूली फैट गाड़ी मिलला घर देते आम बुली बुली स्कूटर गाड़ी जिला भितर मोर गोटे बीजेडी नेतृत्व जानीदेला जो पर सीट आम छिड़ा करेले जीतीज एमती मो हिसाब से मुझे जानी एमती कंटिन्यूअस 3टा निर्वाचन 3टा पृथक निर्वाचन मंडल जड़े प्रार्थी छिड़ा हम और जीत ये लगातार मुझे कंटिन्यूअस 3टा अच्छा सेठी गला चिल्का चलीगले चिलिका गोटे बीजेपी दुर्ग थिला हम जानते विश्वभूषण बाबू भाई विभूति बाबू पूरा गड़ से गड़ थी से गड़े 12 दिन में 12,000 भोट जीतिले 12,000 भोट जीतिले कहीं प्रचंड विवादी हो गले चिलिकाटा ये खचड़े जो ऑफिसर मान विरुद्ध जो बोलगड़ बेगुनिया थे से तहसीलदार को रागी गले कहीं काम करूनी हम लोकों काम कर मुझे बुझुची कि आपण एप्रोचटा टिके किमिति टिके अलगा माने अच्छा रागी जाते कहीं रागी जाए माने गोटे विशृंखला काम नहला बेले जो लोक मान को हैरान हरकत करा जाए कि कौन डेवलपमेंट काम डिले बिना कारण डिले करा जाए यही सब जिनस माने टिके मु विरक्ति प्रकाश करे विरक्ति प्रकाश करे कारण मु चाहे स्पीडली काम यथाशीघ्र स्पीड काम एवं आपन कहते चिलिका विवाद है चिलिका भी असहिष्णुतार से परिप्रकाश है चिलिका सेमती बहुत काम कली पॉपुलारिटी बढ़ला आमरी लोक मैंने मत जेलसी बीजेडी लोक भारतीय जनता पार्टी सहित भी मोर भल संपर्क था से चेयरमैन थिले चिलिका बीजेपी नहीं भी काम करी बाणपुर रे बीजेपी बहुत सरपंच समिति मेंबर थिले भी नहीं भल क्यारी करी जो पंचायत निर्वाचन 2-3 वर्ष गला जो पॉपुलारिटी है
ସେଠି ମୋର ବଢ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ପପୁଲାରିଟି ଆମରି ଦଳ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ମାନେ ରଘୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କାହା କଥା ଅଛନ୍ତି ନା କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଚାଲିଛି କ'ଣ କି ଏବେ ତ ନାଇଁ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଟା ଥିଲା ଯଦିଓ ମୋର ସେଇଟା ମୋ ଜେଜେମାର ଘର ଶହୀଦ କୃତିବାସ ପାଠଶାଣୀ ଯିଏ ସିଏ ହେଲା ମୋର ଜେଜେମାଙ୍କର ବାପା ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଦାୟାତ ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାଇକ ପୁଅର ପରିଚୟ ସେଠି ମିଳିଲା ଏବଂ ଶହୀଦ କୃତିବାସ ପାଠଶାଣୀ ତ ସେ ଭିତରେ ଗଲାବେଳେ ଏଇସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଁ ଶିକାର ହେଲି ଆମରି ଦଳର ଲୋକମାନେ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଅସନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ସେ ହଁ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଘଟଣା ହେଇନି ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବିନା କାରଣରେ କେସ୍ ଦେଇଦେଲେ କେସ୍ଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ମିଛରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଦେଇଦେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ କେସ୍ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇନି ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲି ତା ଅର୍ଥ ବିଜେଡି ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ମାନେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିଦିନ୍ नो मिनिट या पछरे कि जदी जदी गुटे ना सेतले जानि नथि मु सेतले जानि नथिली ना ता पर तो जानिथिबे परे मु जानिली रघुनाथ साहूଙ୍କର सेटिंग थिला सेतबेले से लोकटा जी जाको इनसिस्ट करेथिले ताको रघुनाथ साहू परवर्ती पर्याय सेटिंग करथिले परे कोन हैला मु आ बुझी पालिनी ऊपर सेटा सस्पेंड तो रघुनाथ साहू करि परिबेनी नहीं दल कले दलर हाई कमांड कले किंतु की कला भी मु जानि पालिनी से सस्पेंड है भी जनता दल सस्पेंड है जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष थी बाहरी आज भी कन्सिपरेसी रे अच्छी जे कौन है कौन ना सेटा ही मो माने ठीक अछि आपण कले कले पूरा अध्यक्ष पदरु जिला हाँ वो से बहुत घटना बीजेडी घटुला आप देखिए से जी आम मंत्री मान घटना घटुला भुवनेश्वर उठुला पड़ूला आप लक्ष लक्ष लोक माँ मैंने महिला मैंने विभिन्न मंत्री विरुद्ध ये आलोचना वर्ष माने मास मास धरिक आंदोलन चली था किसी ना किसी घटना होता किंतु मोर गोटे 10 मिनिट है हठात माने से माने केस देते से केस सत कि मिछ कि बुझाएनि सांगे सांगे मत त्वरित न्याय देदेले तेणुक से मु बुझी पार्लिनी आज भी से मोर आज भी बुझी पारना किंतु मो मन रे दुख रहा जो से नेतृत्व को दल को प्रत्याख्यान कली नहीं नहीं मुझे गोटे कथा अच्छी आपन को जाकि आप सहित कथा मानस मंगराज ये मुझे शुणी मानस मंगराज कथा सब कथा कि मुझे तो जापारि घटनाटा कौन ना मुझे क्लारिफाई होता कौन किए कला एवं कहीं कले कौन मोर एत बड़ दोष जदि गोटे काउंटर पार्टी दल रे अच्छु दल विरोधी दल अच्छी घटना घटव ये हम आंदोलन हम झगड़ा झांटी हम केस बास हम पॉलिटिकल लोक केस हम जिते राजनीति रे मु बुझी माने मुझे पावर पॉलिटिक्स रे किए थी ना मुझे पूर्व इतिहास देखी भारतर स्वाधीनता आंदोलन करवा कि देश में जो परिवर्तन आसी से लड़ाई लड़ाई भितर केस जाइछन्ती जेल जाइछन्ती से नेता कह जाए नेता कोटी कोटी मैनेज करके एमएलए गलु मंत्री गलु एटा को नेता कह जाए मु एक कथा बुझिनी केबे आई डोंट बिलीव मैनेजमेंट इन पॉलिटिक्स जो जेल कथाटे कहले ये गोटे गोटे नियाति भाबरे जे राजनीति करबा से जेल न जाइछि से की राजनीति नेता पूरा करेक्ट मो धारणा एटा अच्छा एबे टिके रखी देबा राजनीति के स्टॉप आउ टिके अलगा कथाटी को जिबा जे अनेक समय आम देखो आप गोटे कौट फंक्शन होते नाचवा को गाइबा को कौन एटा कौट गोटे आसे कहीं आसे निहाती भाव में गोटे मनीषर जीवन रे सब प्रकार दिग थाए मनीष संस्कृति प्रेमी मनीष खाद्य प्रेमी मनीष सुंदर जिनस देखा प्रेमी सब जिनस मनीष भितर थाए आ पॉलिटिकल लोक जी ता पाखे सबु दिगर ज्ञान सबु दिगर रुचि आ सबु लोकों संगे मिसबार अच्छे कारण आम जिते राजनैतिक जीवन को जाऊँ से साधारण लोकों पाक गला बेले सबु दिगरे आमर संपर्क तैयारी होछि तो केतले ठीक जे गोटे पाइक पुओ माने तरुआल काढ़ पड़ा किंतु से जने पाइक पुओ पूरा लड़ुआ पुओ हठात जो गीत गायिक एकदम मस्त हो जा ये निहाती भाव में गोटे पाइक पुओ जी खंडा चलई पारे से भी नाची पारे अच्छा बुझिपारे जी नाची पारे से भलो भाषण दे पारे एवं लड़े भी करि पारे तेणुक सबू क्यारेक्टर ए टू जेड अच्छा तो क्यारेक्टर प्रशांत जगदेव अच्छा पुराना गीत गुड़ा कण जो गीत मु शुणी
ତ ପୁରା एकदम ताल लय देकिरी ये केमिति गोटे पद आम दर्शक शुणीदे खाली गोटे पद खाली गोटे झलक टिके गोटे पद सेमती किछि बारी हाँ 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 भारी भारी तुम कितना खूबसूरत हो मुझे पता नहीं। अच्छा ये जो गोटे गीतटा ये मते बहुत भल लगे। अच्छा ये जो या पूर्व आपण कहले रांधणा शिखी थिबो आपण रंधा शिख रोसई बास करी मिनिमम जेटा टिके रोसई कर परि भात डाली डालमा तरकारी भजा माने ए जो मटन चिकन एवडा करी पारे सब खाइबा पसंद आपण मो पिला बेलू रोसई करची घास काटिची धान काटिची बिल हळ करिची नडा बांधीची जो बिलर हिडरे हिड हाणिकिरी बिरी बिरी समान करिकी बिरी गछ लगाती ताकू लगेइची नडा धान बिलरे रहिकी धान जगिची सब कार्य रे सगड़ बांधिकी नैची कोन खाइबा को भल लागे सेमती किछि नै जहाँ मिलला ता खाइबा पई मु माने बंचिबा पई खाइबा पई बंचिनी मु सदा बेले एमती खाद्य रे कोनोसी रुचि न थाए। सिनेमा देखती जो नाच आगुरु पिक्चर देखुथिली यात्रा हबे हां यात्रा भी देखुथिली ठीक एमती सब देखा देखि कर सेमती किछि कोथरे मोर स्पेशल इंटरेस्ट नै सब खेल भी क्रिकेट खेलुथिली फुटबॉल क्रिकेट निजे खेलत खेलिचंती केबे खेलिची कैप्टन हेची माने कैप्टन भी हेची कैप्टन एते ये राजनीति कहीं रुचि आसिला राजनीतिटा मु किछि रुचि नाही एमती लोकंकु सहाय्य करिया को से जाई कि राजनीति भीतर आपण छात्र राजनीति कथा को छात्र राजनीति सेमती सहाय्य कॉलेज रे पिला मन को हेल्प करिया कॉलेज रो डेवलपमेंट करिया एमती करू करू मु पळे आसी मु सेमती गोटे भाबी कि जनता दल आडी कहीं गले कांग्रेस आडी पळेले से जो कांग्रेस रे हम फैमिली समस्त थिले मो बापा मोर गोटे बड़ बापा जने वेणुधर बलियार सिंह सी भी मोर अच्छा अच्छा हाँ आउ जने दादा नवकिशोर छोटराय सी भी एमएलए हबा कथा चेयरमैन एलडीपी प्रेसिडेंट से सब कांग्रेस रे थिले पर जनता दल रे हठात बिजू बाबू को आदर्श टिके भल लागिला बिजू बाबू के डेयर डेविल कैरेक्टरटा भल लागिला माने मैच करिगला प्रशांत जगदेव कैरेक्टर बिजू बाबू कैरेक्टर टिके मैच करिगला बाय दी बाय सी गोटे ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड सेमती भी किसी कथा नहीं जिते आम पॉलिटिक्स को आसुचु कॉलेज बेलू 89 90 से तो बिजू बाबूर क्रेजटा बढ़ुची। अच्छा कौन समते कहती आपणकर राजनीति गुरु होचंदी संजय दास वर्मा नहीं गुरु नुहे माने कौन से जने बंधु बंधु सहयोगी सी बड़ भाई आम जो पॉलिटिक्स को आसिलु स्टूडेंट पॉलिटिक्स को संजय दास वर्मा से स्टूडेंट लीडर थिले एवं सी गोटे प्रेस करथिले एवं आमे सब आसिक तांगटु पुशिंग कार्ड नौ कॉलेज इलेक्शन लढिबा पई तो सेइटु आम क्लोजनेस तापरे तांकर राजनैतिक कार्यक्रम जेतले आरंभ होला एवं सी निजे ब्रह्मगिरी रे लढिया पई आग्रह कले आमे तांको सेतले सपोर्ट दोथिलु तो सेति भितरे आमे तीन जण थिलु उमा सामंतराय संजय भाई आ संजय दास वर्मा आमे तीन जण राजनैतिक जीवन एकाठी कि तांको घरे भी रहउथिलु बेले बेले बड आ टिके पछु फेरि जे मनमुंडा घटना काहे कि हितला मनमुंडा घटना रे जेतु आमे सी तांको सहित जाउतले सी बिजू जनता दल रे आमे 4-5टा रैली करि जाइथु संजय दास वर्मा थिले पुष्पेंद्र सिंह देव थिले से माने बुली के आसिला कला पताका 3-4 जगह रे देखैथिले देखै से माने राखलेनी प्रसाद जगदेव काहे राख नै से कोन हैला से हठात गाडीटा तांकर पळेला आगे रे पाइलट गाडी पछ गाडीटा रे मु अछि जे तू पछ गाडी रे से कला पताका देखै देले गाडीटा को अटकै देले तो निहाती भाव सी जो कला पताका देखे मुँह आसनी से आम अच्छा गला से कथा माने प्रतिवाद हो जाए प्रतिवाद कथा आपण बहिष्कृत हो गले बिजू जनता दल जहाँपाई आप 2004 एकदम पूरा जी जाँ लगे देते आपण को इंट्रोड्यूस करते नवीन बाबू आपण से दल को छाड़ीपा मनस्थ कला से दल आपन को छाड़देला 2009 रे भी मते टिकट देई नथि तापर भी जाई कि चिलिका रे तांक में काम करि आस्थिले जिते कि आनथिली कैंडिडेट को सेतबेले चिलिका रे रघु साहू जो लडुतिले सेतबेले भी मते टिकट मिली नथिला ता सत्ते भी आपन काम करथिले दल पई मु लॉयल्टी देखि किंतु ई जो भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश कला बेले ये गोटे अखाड़ बेले गोटे किमि चित्रटा मते देखले कि अरे ये लोकटा तो सब बेले भारतीय जनता पार्टी को पूरा ये मुकाबला करूथिला ये केमिति एटा गोटे रोल एंड रियल हाँ रियल हमें कुछ नहीं माने रोल एंड रियल रियल रे हमें
ସବୁ କିନ୍ତୁ ରୋଲରେ କିଛି ନା କୋଉଟା ରିଅଲରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରୋଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ଯୋଉ ରୋଲ କରିବା କଥା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ରୋଲ ମିଳିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ, ଦେହକୁ ନବାର କିଛି କାରଣ ନା ଦେହ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ସେ ଯୋଉ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ନାଇଁ ନା ଠିକ୍ କଥାକୁ ଆସିବା। ସିଏ ହଠାତ୍ ଯେ ଗୋଟେ ରିଭୋଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଟା ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ହେଲା। ଆପଣ ତାକୁ ଥ ଥା ମ ମା କରିକି ଟିକେ ଚାପି ଦେଇଗଲେ, ଏକଦମ କହିଲେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା କିଏ ଶିଖେଇଦେଲା ନା ଆପଣ ମନ ଭିତରୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ରିଏଲ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆସିଲି, ବିଜେଡି ଦଳରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ମୋର ଥିଲା, ମୋ ଲିଡର ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଛି ମିଳିଲାନି। ସେ ମନଟା ମୋର ଭାରି କ୍ଷୋଭ ଥିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ମତଲବରେ ବି ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ରାଜନୀତି ପଛେ ନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦଳରେ ଆଉ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କାରଣ ଦଳର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୁରା ଯେଉଁ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଭୋଟର ହିସାବରେ, ଜଣେ ଦଳର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ଆଉ ଇଣ୍ଟଲରାନ୍ସ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଆସିଲି, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କଣ୍ଡିସନରେ ଆସିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠିକି ନୂଆ ହେଇକି, ମୋର ରାଜନୀତି ଯଦି କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେବି, ଶିଖିବି, ଜାଣିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଲଢ଼ିବି। ସେମିତି ଲଢ଼ିବା ମୋର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେହ, ମୋର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳଠୁ ଗୋଟେ ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ବି ହେଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ମୋର ଗୋଟେ ମଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ପଳେଇ ଯିବା ଏଇଟା ମୋର ମଟ ଥିଲା। ଏବଂ କେଉଁଠି ବି ଲଢ଼ିବି ସେଇଟା ବି ଲଢ଼ିବିନି ବୋଲି ଏକେ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯଦି ପାର୍ଟି କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ମୋତେ ଦିଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନାରେ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନାରେ ହେବେ, ବିଜେପିରୁ ହେବେ ବୋଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆଣିବା, କାହିଁକିନା ଗତ ଥର ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା, ସେ ଠିକ୍ ଥିଲାନି, ଏକଦମ ଅମାନତ ଗଲା, ଅମାନତ ହରାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇଁ କିଏ ଚଏସ୍ କଲା? ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର MP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା, ସିଏ ମୋତେ ବାଛିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯଦି ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଠି ଜିତିକି ଆସିବ, ଆଉ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜିତିଯିବ, ଜିତିଯିବେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟାକୁ ଆଗେ ଦଖଲ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ଭିତରୁ ବହୁତ ବିରୋଧ, ତାପରେ ଟିକେ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କେମିତି ଆପଣ କଲେ? ଯିଏ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟ ସେ ବହୁତ କରିକି ଯାହା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଏପରିକି ମୋତେ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଆମ ଖବରକୁ ଯେ ବିଜେପିକୁ ଦିଅ ନା, ସେ ବିଜେପିର ଥିଲେ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି ନେତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଯଦି ନ ଦଉଛ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶଙ୍ଖ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଥାଟା ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, କିଛି କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେଠି କାଳୁ ଖଣ୍ଡେତର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନଥିଲେ କି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନଥିଲେ, ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏବଂ ପୁରା ତାଙ୍କ କୋଟରୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କୋଟରୀ ଗ୍ରୁପ ଯିଏ ପୁରା ପାୱାରଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୁଁ ଥିଲି। ସେମାନେ ସମସ୍ତ କଳ, ବଳ, କୌଶଳ, ଅର୍ଥ, ବାହୁବଳ, ସରକାରୀ କଳ, ପୋଲିସ କଳ ସବୁ ମୋ ପଛରେ ଲଗେଇଲେ। ଖୋଲିଦେଲେ ସେ କଥାଟି, ସେଇ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ଖୋଲିଦେଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯାଉ ଯାଉ ହଉ ଏଣେ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବାହାରିଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅମୁକ ହେଇଛି, ଆପଣ ତ କେସ୍ ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ସେମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଥିଲେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ କରିଗଲା, କାରଣ ଆପଣ ଗଲେନି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆରେ ଯାଇକି କିଛି ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କେମିତି ଫସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥିଲେ, ମକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦରେ ଗୋଟେ ମହମଡ଼ିଆନ ସାହିରେ
ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବୁଥ୍ ଦଖଲ କରୁଥିଲେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି ଗଲେ ମୋତେ ସେଠି କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଠି ଆଟେମ୍ପ ନେବେ ସେଠିକି ମୁଁ ଗଲିନି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆରାମରେ ଯାଇଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଖବର ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ବେଗୁନିଆ କାରଣ ମୋର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟଟା ବେଗୁନିଆରେ ଅଛି ତ ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାହୋଲ କରିବେ ଯେଉଁ ମାହୋଲରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଚଡିପିଓ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କୋଉଠି ଅଛି ଆପଣ ଖବର ରଖିଥିବେ ତ କୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ସେ ଆଉ କିଛି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନା ପରେ କଥା ହେଇଛି ମୁଁ ଉଦାର ଚିତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉଠୁ ଖେଳ ହଉଛି ମୁଁ କାଇଁ ଖେଳ ହଉଥିଲା ନା ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତ ସବୁ ଖବର ରଖିଛନ୍ତି ହାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ସବୁ ଖେଳ କରୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର କହିଲେ କୁଟେ ବାବୁ ସବୁ ସେଇଥିରେ ତ ଗଲେ ଆଶିଷ ବାବୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିଫଳଟି ତାହିଁ ହେଲା ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ହେଲା କୁଟେଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଦାୟୀ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଦାୟୀ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଧର୍ମରେ ଥିବା ଲୋକଟା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟା ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହିବେନି ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଆସିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରେ ଆସିଲା ମିରାକିଲ୍ ହେଲା ଆପଣ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ସେଟଅପ୍ କି କୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଲୋକ ତ ଭାବିନଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଭୋଟ ଦିନ ଏବଂ ଭୋଟ କାଉଣ୍ଟିଂ ଦିନ ହିଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯେଉଁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭରଟା ଗଲେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା କଥାଟେ ତାଙ୍କର ପର୍ଦା ଫାଶ ହେଇଗଲା ଏଇଟା କିଏ ଦେଲା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି ଜେଲରେ ଥିଲି ମୁଁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଜୟ ହେଇଗଲା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ପଚାରିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଦେଲା କିଏ ଦେଇଥିବ ଯେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେମିତି ହତାଶିଆକୁ ଦୈବ ସାହା ସେମିତି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ ବିନା କାରଣରେ ବଦନାମ କରେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦୈବ ସାହା ହେଲେ ନା ଅପରାଜିତା ସାହା ହେଲେ ନାଇଁ ଦୈବ ସାହା ହେଲେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହା ହେଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସତ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା ଆପଣ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନଟାକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସରରେ ସେମାନେ ନେଇକି କରୁଥିଲେ କୁଟେଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ପରେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ପୋଲିସର ଦମ୍ କମିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା 7ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆପଣ 8,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଗଲେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 8,000 10,000 ପାଖେ 10,000 ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଜେଲରେ ସେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା ବୋଧେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଭୋଟ ଦିନ ଚାଲିଗଲେ ଭୋଟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାହାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଥିଲେ ତ ରେଜଲ୍ଟଟା ସେଇଠି ତ ଶୁଣୁଥିବେ କେମିତି ଟିକେ ଫିଲିଂସଟା ନା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ମୁଁ ଜିତିବି ବୋଲି ତେଣୁକରି ମୋର କେବେ ଭାବନା ମନରେ ଟିକେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ମୋତେ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଗୋଟେ ଭଗବାନ କୃପାରେ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏକତରଫା ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ଯେତେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲଢ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିତିବି ଏଇଟା କହିଥିଲି ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଟିକେ ବି ମୁଁ ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଇନମେଟ୍ସ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଇନମେଟ୍ସ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆସିକି ତ କିଛି ଗୋଟେ କହିଥିବେ ଭାଇ ଜୁହାର କି ଭାଇ ଅମୁକ କି କ'ଣ କାହିଁକିନା ବିଜେପି ଜିତିକି ଆସୁଛି ଏଣେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଖାଲି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ସରପ୍ରାଇଜ ହେଲି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ ସୁନାମି ଆସୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ସେ ଯେଉଁ ସୁନାମିଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଟିଭିରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଏ ଯେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଭାବନା ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁନାମି ସିଆଡ଼ୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋହେଲା ଦେଇକି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ଦେଇକି ଆସିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଥାଏ ମୁଁ ସେଇଟାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ସଫଳତା ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ କେବଳ 2004ଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ସଫଳ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏକଦମ ତୁଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ସିଏ ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ଯଦି କହିବ କିଏ ଆପଣ କାହାକୁ ଇଏ କରିବେ ଯେ ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ମୋର
ଏଙ୍କରି ହାତ ଅଛି ମାନେ କାହାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଏରେ ମୋ ୱାଇଫ ମତେ ଟିକେ ଏତେ ଥର ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରେ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ମୁଁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରେ ତାକୁ ଓଲଟି ବିରକ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ ସିଂହର ୱାଇଫ ସିଂହ ହବ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ନା ତାକୁ ବିରକ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି କେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରି କହିବ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଫୋନ କରିବୁନି, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବିବାଦ ହେଇଗଲା ଏ ଯୋଉ ଇଏରେ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ये सब ବିବାଦଟା କାହିଁକି ଫଟଫାଟ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବିବାଦ ନାହିଁ, ସେ ମୁଁ ନଥିଲି ନଥିଲା ବାଲିଅନ୍ତାର ହେଲା ବାଲ୍ୟତା ପିଲା ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ମନ କେବ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଛି କାହାର ମନକୁ ଟିକେ ଧରିବନି ସେଟା ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଏ ମନାନ୍ତର ଅଛି, ମତାନ୍ତର ଅଛି, ମନାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏମିତି ଟିକେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରତିଫଳନ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ନଥିଲା ସେମିତି ସେ ଜାଗାରେ। ଇଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗେନି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାନ୍ତି କି 3 ଥର ତ ଜିତିଛି? ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ମତେ ଲୋକ ପ୍ରେମୀ। ମନ୍ତ୍ରୀରେ ମୁଁ ବେଶୀ କ'ଣ କି ମତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରେନି, କାହିଁକି ଗୋଟେ କନଫାଇନ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ରହିକି କାମ କରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ମାନେ ଧାରାରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଡରି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସେତେ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ। ମତେ ବିଧାୟକ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଠିକ ଜାଗା, ଏଠି ମୁଁ ମୋର ନିଜେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବି, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରିବି। ମତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସିଏ ଆମର ଲାଇନ୍ ହାର୍ଟେଡ ପିଲା। ଏ ଲାଇନ୍ ହାର୍ଟେଡଟା କ'ଣ? ମାନେ ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଲାଇନ୍ ହାର୍ଟେଡ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କରକୁ ବି ମୁଁ ଲାଇକ୍ କରେ। ତାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଡେୟାର ଡେଭିଲ ଇଏ ଆଉ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ସାହସ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ଯିଏ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେୟାର ଡେଭିଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍ ସେଇଟା ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ କୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋତେ ନଦେଲେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ମୋତେ ତ ଥଇଥାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ 3ଟା ନିର୍ବାଚନ ତ ଥଇଥାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 2029ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା କରିସାରିଲେଣି, 3ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସନରୁ ଆପଣ ଲଢ଼ିକି ଜିତି ଯାଇସାରିଲେଣି, 4th ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଭାବରେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଲଢ଼ି, ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି, ମାନେ କାମ କରିବାର, ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି କରିବାର ଇଏ ଶକ୍ତିଟା ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସେ ଭିତରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଏତେ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଲେ ମୁଁ ଲଢ଼ିପାରିବି। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ବି ଦେଲେ ଲଢ଼ିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ପ୍ୟାରିବାବୁ। ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଏଥର ଗଲା ଥରକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ତ ହିଞ୍ଜିଳି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ହିଞ୍ଜିଳି ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ପ୍ରଥମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଲେ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2009ରେ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନୁ, ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ 2-3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥିଲେ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ 1, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝୁଥିଲେ ବବି ଦାସ। ଏହା ଭିତରୁ ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେ ଯେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ? ନିହାତି 3 ଜଣ ଯାକଙ୍କର ରୋଲ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ। କାହିଁକି ତାର ନା ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ନବୀନ ନିବାସ ମୋ ପାଇଁ। ମାନେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଳାନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାଏ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେବା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ପୁରା 5 ବର୍ଷ ପୁରେଇ ଦେଲେନି ସେଠି ନବୀନ ନିବାସ, ଦେଖା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଧିଲା ଯେ ମୋର ଲିଡରଟାକୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି ତ ତାକୁ ଭେଟି ଦେବାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମାନେ ସେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଟପ୍ରୁ ବଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନହେଲେ ଏକଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରିକା ହେଇଥିଲା, ଆର ଲୋକଟା ତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କେହି ଦେଲେନି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିବେଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ କେବେ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି? କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏକଦମ କରେକ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ନେଲି
ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଲିଡର ବୋଲି କହୁଛି ତାପରେ ବି ଟିକେ ମୋର ଥିଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବି ମତେ ଯଦି ଡାକି କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ବି ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଘୁରା ବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ ବି ଯଦି ଫୋନ୍ଟେ କରିକି କାହା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକଉଥିଲେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଖବର ଦେଉଥିଲେ ଯଦି ଗଣେଶକୁ କହିବା ଆସିବେ ବୋଲି, ତ ମୋତେ ଡାକି ବି ବୋଧେ କହିଥିଲେ ବି ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କୁ ବେସମ୍ମାନିତ କରିନଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତକୁ ବି କଲେନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଇଏରେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି, ଆପଣ ନଜିର ପାଇବେ ନାହିଁ। 3ଟି କ୍ରମାଗତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 3ଟି କ୍ରମାଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସନରୁ ଜିଣିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ କ୍ରମାଗତ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭଲି ସେ ହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିବାଦ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବିବାଦ ଆଗେ ଆଗେ ଇଏ ପଛେ ପଛେ ଅନେକ ଗୀତ ଅଛି ଯେ ବାଘ ଆଗେ ଆଗେ ପଛରେ ଶିକାରୀ, ଶିକାରୀ ଆଗେ ଆଗେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ଯିଏ ବିବାଦ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କିମ୍ବା ଇଏ ବିବାଦ ପଛେ ପଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫନ୍ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି जो भी होगा देखा जाएगा। किंतु षड्यंत्र शिकार मध्य बारंबार होती। याकर भी अच्छी जोटी भी दायित्व दिज्व से लड़े। आपड़ शुणिले एकदम खुला कथा, खोला फॉर द लायन हार्टेड लीडर। छात्र अमलू राजनीति एवं बहुत परिपक्व हो गले से हिंजिले लड़ाई जड़े भावी पड़ते लड़बी बोली। ये प्रकार जड़े नेता बा विधायकों को आवश्यक करुच्ची राज्य एवं आमे समस्ते तांकु धन्यवाद दबा। खोला खुली जहाँ कहवा कथा कहते खोला मनर कथा, खोला हृदयर लोक भी सी। तेणु मु भी आपण मान तरफ आउ थे शुभेच्छा जनाऊँगी, उज्जवल भविष्य कामना करुच्ची। किंतु टिके यारी उपरे तुंड उपरे टिके जदि कंट्रोल कर दियंते ये एकदम आउ एक भिन्न प्रशांत जगदेव को आमे देखते। किंतु से कहते मो ट्रेडमार्क से देखा जाऊ या पर से बदलुंट ना आहुरी अति किछि नुआ छाप छाड़ुंट आम मान किंतु जड़े दमदार नेता एथिरे कौनसी संदेह नहीं। धन्यवाद प्रशांत बाबू, बहुत धन्यवाद, एकदम बढ़िया।